ما زلت جديدا في هذا المكان ولا أعرف أكثر المدرسين فسامحوني إن قصرت مع أحد. Untuk beliau waktu dan tempat diberikan dari tersebut. Sholli ala sayyidina Muhammad. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذا الاجتماع. وجزا الله الحاضرين خير الجزاء. حضرة الحبايب المكرمين والأساتذة المكرمين الحاضرين والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الحقيقة من الحاضرين الأساتذة والشيوخ، ولا يحب لي أن أتكلم في هذا المكان، ولكن حسن الظن قدموني في هذا المكان. Kata beliau tidaklah pantas berbicara di tempat ini, tetapi husnuzon daripada sekalian habaib sekalian ustaz-ustaz dan saya ini yang bisa menghadirkan beliau di tempat ini. والعفو أيضا ما زلت جديدا في هذا المكان ولا أعرف أكثر المدرسين فسامحوني إن قصرت مع أحد من الحاضرين. Begitu juga beliau meminta maaf kalau ada kekurangan kesalahan di tempat ini. والحمد لله نحن الآن في حولية الحبيب زين الدين بن أبي بكر السجاد. Alhamdulillah sekarang kita berhadir di tempat haul sahibul majlis Al-Habib Zain bin Zainuddin As-Segaf. وسمعنا من مناقبه الذي تفضل علينا بالقراءة ذلك ابنه الحبيب هاشم. Kita mendengar juga bahwa sahibul mahaul adalah Habib Zainuddin, itu ada berhubungan dengan Habib Hashim. والحبيب زين كما سمعنا في مناقبه طلب العلم سنين عديدة. Sebagaimana kita dengar di dalam manaqib beliau Habib Zain bahwa beliau menuntut ilmu di dalam bertahun-tahun yang banyak. ومع هذا العلم الكبير فإنه كان من المتواضعين. Dan beserta ilmu beliau yang banyak, beliau memiliki sifat yang sangat tawadhu, rendah diri. وبعض الناس يتعلم 5 أوقات وإذا به يلبس العمامة الكبيرة والجبة الكبيرة ويريد أن يظهر له يجعل له مظهر كبير بالفيديو وكذا، والناس يصدقون وما عنده من العلم إلا شعره. Dan sebagian orang hanya menuntut ilmu sekitar 5 tahun atau kurang, itu memakai imamah atau belajar 5 lembar kertas saja. Sedangkan mereka memakai jubah-jubah yang besar dan memakai imamah yang besar dan membuka video-video di hadapan nas seolah-olah mereka orang alim-alim yang besar. والناس يصدقون لأنهم يهتمون بالمظاهر وينبهرون بالمظاهر. Dan orang-orang yang melihat itu membenarkan orang yang tadi hanya belajar 5 lembar kertas tadi, karena mereka melihat di dalam mazahir apa yang nampak. والعادة أن من توسع في العلم وتضلع في العلم يكون كلامه جيد ولا يعرف التصرف. Dan kebiasaan orang yang besar di dalam ilmunya, yang dalam di dalam ilmunya, itu kalamnya tawadhu. لا يحب الكلام الكثير ولا يحب أن يكون من الظاهرين.
tidak menyukai banyak perkataan dan tidak menyukai sesuatu yang menampakkan daripada ilmu. لماذا؟ Karena apa? لأنه كلما توسع في العلم كلما عرف أنه كان أجهل من السابق. Setiap dia, karena apa? Karena kata beliau, setiap orang yang luas di dalam ilmunya mengetahui bahwa ilmunya itu ada bekas daripada ulama-ulama yang terdahulu. والعلم يقول أعطني كلك أعطيك بعضك، يعني لو أن الإنسان أفنى عمره من حين الولادة إلى حين الوفاة كل اشتغل في طلب العلم فإنه لا ينال من العلم إلا قليلا. Karena sebenarnya ada makalah ulama yang mengatakan bahwa kata ilmu berkata bahwa berikan seluruh hidupmu maka aku berikan sedikit daripada ilmu. Karena itu jikalau kita belajar daripada kita lahir sampai kita besar tidaklah mendapat kecuali sedikit daripada ilmu. كما أن العلوم الواجب معرفتها ثلاثة علوم. Dan daripada ilmu yang wajib kita ketahui adalah 3 ilmu. ويجب على كل مكلف أي كل من بلغ وهو عاقل. Ini wajib kepada seluruh orang yang sudah balik lagi berakal. علم العقيدة وعلم الفقه وعلم التصوف. Ilmu akidah yakni ilmu tauhid, ilmu fikih sebagaimana kita tahu dan ilmu tasawuf. فلو كان الإنسان يتصدر المجالس ويتكلم ولا يعرف الصفات الواجبة في حق الله تعالى فهذا مسكين. Barang siapa yang yatasaddar maju di dalam sebuah majelis dan tidak dia mengetahui dengan akidah-akidah bagaimana sifat-sifat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa memimpin di sebuah majelis. الصفات الواجبة في حق الله سبحانه وتعالى. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. وهل يعرف دليلها بالعقل والنقل؟ Ini diketahui dengan nakal, yakni memindah dalil daripada Quran atau hadis langsung dan dengan akal pikiran. ويقول العلماء أن علم العقيدة يجب على المكلف أن يعلم علم العقيدة بالدليل بحيث أنه لا يكون مقلدا في علم العقيدة. Dan di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid wajib kita mengetahui dalil di dalam ilmu akidah itu sendiri, sekira-kiranya kita tidak bisa disebut mengikut. وما المراد في اليقين الذي يكون بدون تقليد؟ Dan apa yang disebut dengan keyakinan, yang dimaksud dengan keyakinan yang tidak mengikuti itu? قال أنه لو رجع من أعطاه المعلومة لو رجع عن كلامه لم يرجع هذا الذي عما قاله واعتقده سابقا. Gambarannya, jika orang yang mengajari dia tauhid mengatakan bahwa itu salah daripada dalil-dalil tadi, dia tidak kembali, yakni tidak kembali daripada apa yang telah dikatakannya. هذا الواجب في علم العقيدة. Ini adalah sesuatu yang wajib di dalam ilmu tauhid atau akidah. لكن يجب على من كان cerdas. Wajib atas orang yang disebut cerdas. أما الإنسان المتوسط فيكفيه التقليد. Bagi orang yang kecerdasannya sedang, itu cukup mengikut, kata beliau. والتقليد هو العلم بالمسألة من المعلم بدون أن يعرف ما هو الدليل. Dan mengikut atau taklid itu cukup mendengar perkataan gurunya dan mengikuti masalah apa yang dijelaskan gurunya tanpa mengetahui dalil yang disebut. وهذا هو الذي يكفي في علم الفقه. Dan ini cukup bagi orang yang belajar ilmu fikih. لذلك لو سألت الأستاذ في مسألة فقهية لا تقول له ما هو الدليل. Karena itu kalau kita berbicara menanyakan ustaz kita di dalam masalah fikih, jangan ditanya apa dalilnya. لأن كل مسألة صحيح لها دليل لكن ليس كل الأدلة سهلة في استخراجها. Karena setiap dalil itu benar, tapi bukan setiap dalil mudah untuk dijelaskannya. لذلك الإمام مالك الإمام الشافعي الذين بلغوا درجة الاجتهاد كانوا لا يحكموا على مسألة إلا بعد أن ينظروا إليها من عدة مناظر ويستقر في العلة.
Karena itu Imam Syafi'i, Imam Malik tidaklah mengeluarkan dari satu masalah kecuali dengan memandang dan memikirkan dari waktu ke waktu yang panjang. انظر لو أن مسألة حادثة لم تذكر باسمها في القرآن ولا في السنة فكيف يكون الحكم عليها؟ Kita lihat bagaimana kalau masalah-masalah yang baru sekarang kita temui tidaklah disebut nama-namanya di dalam Al-Quran. مثلا التيسو، هل مذكور التيسو في القرآن أو السنة؟ Nah, sebagaimana misalkan tisu ini, apakah tisu ini ada disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, kata beliau. لذلك لو أن الإنسان لم يبلغ درجة الاجتهاد بالنسبة للسائقين يريد أن يبحث عن حكم التيسو شاري في الإنترنت تيسو في القرآن لن يجد، في السنة لن يجد. Karena itu kata Habib, kalau misalkan orang-orang yang sekarang ingin mencari hukum masalah tisu, mencari di dalam Al-Quran, mencari di dalam hadis, mencarinya di dalam Google, tapi tidak bakalan mendapatkan apa yang disebutkan tisu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. أيضا الموبيل، أيضا الكيباس، كل هذا لم يذكر باسمه في القرآن ولا في السنة. Begitu juga benda-benda lain seperti kipas dan lain-lainnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. إذا من أين أتى العلماء في الكلام على إباحة السيارات وإباحة استخدام التيسو وغير ذلك؟ Kalau begitu kata beliau, bagaimana ulama mendatangkan hukum di dalam bolehnya kita menggunakan mobil, menggunakan tisu dan lain-lainnya. أخذوه من الأصل الرابع من أصول التشريع وهو القياس. Mengambil daripada usul atau asal yang keempat daripada asal-asal di dalam ilmu fikih, yaitu ilmu qiyas. فأصول الفقه المتفق عليها هناك أصول مختلف عليها بين العلماء، المتفق عليها بين الأئمة الأربعة أربعة أصول: القرآن والسنة والإجماع والقياس. Dan kata beliau di dalam asal atau usul fikih itu disebutkan ada 4 yang ittifaq ulama, tidak ada di sana perbedaan, dan ada usul yang di dalam situ ada perbedaan ulama yang disebut itu usul atau tidak. Yang 4 itu sebagaimana kita ketahui Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma ulama. هناك أصول أخرى غير متفق عليها مثل قول الصحابي، إذا ورد علينا قول قال به أحد الصحابة هل هذا حجة أو لا؟ عمل أهل المدينة هل هو حجة أو لا؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من أخذ به ومنهم من لم يأخذ به. Dan sebagian daripada asal atau dasar daripada fikih itu ada yang di dalam itu disebutkan khilaf. Seperti apa? Seperti perkataan-perkataan sahabat. Begitu juga seperti pekerjaan-pekerjaan ahli orang-orang yang tinggal di Madinah. Apakah itu bisa dijadikan dalil atau tidak bisa dijadikan dalil? Berbeda pendapat di dalamnya ulama. لذلك الإمام مالك لا يقول بسنية تحية المسجد إذا شرع الإمام في الخطبة. Daripada itu mengambil daripada dalil yang ada khilaf di dalamnya tadi, asal di dalam usul fikih. Imam Malik radhiyallahu anhu mengambil dalil bahwa tidak sunnah bagi kita yang datang ke dalam masjid seketika imam lagi khutbah Jumat sembahyang tahiyatul masjid. لا يسن تحية المسجد. Tidak disunahkan tahiyatul masjid. والإمام الشافعي تلميذه خالفه وقال بسنية تحية المسجد. Dan Imam Syafi'i muridnya daripada Imam Malik menyalahi daripada Imam Malik, berbeda pendapat daripada Imam Malik, berkata bahwa ketika khutbah Jumat disunahkan tahiyatul masjid. فهل قالوا كيف يا إمام شافعي في كل الأدب إمامك شيخ الإمام مالك يقول بخلاف ذلك، هل قالوا هذا الكلام؟ Ulama tidak ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i, kenapa kamu berbeda pendapat dengan imammu Imam Malik, gurumu Imam Malik? Tidak ada orang daripada ulama yang mengatakan itu. لماذا؟ Karena apa? لأن الإمام الشافعي أيضا بلغ درجة الاجتهاد ولا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر. Sebabnya kata beliau karena Imam Syafi'i sudah sampai derajat ijtihad sendiri, dan seorang ijtihad atau mujtahid tidak boleh mengikuti mujtahid yang lain.
طبعا قبل أن يصل إلى درجة الاجتهاد كان مقلدا. Nah, tentu kata beliau sebelum Imam Syafi'i mencapai derajat ijtihad, beliau adalah orang yang mengikuti. ولكن درجة الاجتهاد درجة عظيمة ليست من الأمر الهين. Tetapi kata beliau, derajat ijtihad itu sesuatu yang sangat besar, kata beliau. Tidak bisa ditempuh atau dicapai dengan sesuatu yang kecil. الإمام النووي والإمام الغزالي والشيخ ابن حجر والشيخ الرملي لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق مثل الإمام الشافعي. Dan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dan Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli, begitu juga mereka ulama-ulama besar tidak mencapai derajat ijtihad. Ijtihad yang dimaksud ini ijtihad mutlak. ما هو الاجتهاد المطلق؟ أن يأخذ الحكم مباشرة يستنبط من القرآن والسنة. Apa itu kata beliau? Mujtahid mutlak atau ijtihad mutlak itu orang yang bisa mengambil langsung hukum dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad. فبالنسبة للإمام الشافعي لماذا قال بسنية تحية المسجد، والإمام مالك لماذا قال بعدم سنية تحية المسجد إذا شرع الإمام بالخطبة؟ Karena itu, kenapa Imam Syafi'i yang sudah mencapai sudah sampai derajat mujtahid mutlak tidak mengatakan disunatkannya tahiyatul masjid ketika khutbah, dan Imam Malik mengatakan tidak disunatkan salat tahiyatul masjid ketika khutbah? قال الإمام مالك لأنه يقول بعمل أهل المدينة لم أرى من أحفاد الصحابة وأولاد الصحابة من كان يصلي تحية المسجد إذا شرع الإمام في الخطبة. Imam Malik berkata, kata beliau, tidak ada satupun aku lihat di dalam orang-orang yang tinggal di dalam Madinah daripada keturunan-keturunannya sahabat, cucu-cucunya sahabat itu melakukan tahiyatul masjid ketika orang lagi khutbah di dalam Jumat. وأما الإمام الشافعي فأخذ في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة الذين دخلوا في أثناء الخطبة وقال له هل صليت ركعتين؟ Sedangkan Imam Syafi'i mengambil dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika salah satu sahabat masuk dan Nabi sedang berkhutbah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah kamu tidak salat 2 rakaat? لذلك علينا أن نأخذ بما هيئه لنا العلماء في كتبهم من المسائل الفقهية والأحكام الميسرة والجاهزة. Karena itu kita mengambil daripada hukum-hukum fikih yang sudah disiapkan oleh ulama-ulama dan sudah dimudahkan oleh ulama-ulama kita. ثم إن الإمام الشافعي إذا أراد أن يحكم على مسألة جديدة ليس لها ذكر بنصها لا في القرآن ولا في السنة فإنه يبحث عن العلة في هذا الحكم. Kemudian ketika Imam Syafi'i menemukan satu masalah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, Imam Syafi'i mencari sebab di dalam sebab itu yang sama dengan Al-Quran dan sama dengan hadis. فينظر هل الدليل الذي في القرآن والسنة ذكر العلة أو لم يذكر. Maka Imam Syafi'i melihat apakah di dalam dalil yaitu Quran dan hadis menyebutkan sebab yang sama apa tidak. وهل إذا ذكر علة واحدة أم أكثر. Apabila disebutkan di dalam Al-Quran sebab, apakah sebab itu satu atau lebih? فإذا كان العلة واحدة فالحكم يدور مع العلة وإن كانت العلة أكثر فالتفصيل فيها مختلف. Apabila ada sebab satu di sana, maka masalah hukum di dalamnya itu berdasarkan sebab itu sendiri. Dan apabila ada sebab 2 atau lebih, maka hukum berbeda-beda tergantung sebab-sebab tersebut. Zakatul fitr, seumpama zakat fitrah, sebabnya itu ada 2. Al-awwal dukhul Ramadan, wal tsani idrak awal Syawal. Yang pertama masuknya bulan Ramadan, yang kedua sebabnya
itu menemui akhir daripada bulan Syawal, awal daripada bulan Syawal. وقالوا القاعدة إذا كان الحكم له علتان فإذا وجد أحد العلتين فله أن يعمل بذلك. Dan apabila satu hukum ditemukan dua ilah, maka boleh bagi kita mengamalkan daripada salah satu sebab-sebab tersebut. فدام إذا دخل رمضان جاز له أن يخرج زكاة الفطر من أول رمضان. Maka apabila masuk di dalam bulan Ramadan, boleh bagi kita mengeluarkan zakat fitrah duluan daripada akhir bulan Ramadan. هذا من باب الجواز. Ini daripada hukum yang dibolehkan. ولكن لا يجب حتى يدرك أول جزء من شوال. Tetapi tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah kecuali mendapatkan awal bagian daripada bulan Syawal. ولذلك من لم يدرك العلتين لم يجب عليه زكاة الفطر. Karena itu kata beliau, siapa yang tidak mendapati dua daripada sebab tadi, awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, tidak wajib baginya zakat fitrah. فمثلا من عاش وأدرك أول رمضان وتوفي قبل إدراك شوال فلا يجب إخراج زكاة الفطر عن هذا الذي توفي. Nah, begitu pula gambarannya kata beliau, apabila orang yang hidup di awal Ramadan kemudian tidak memperdapati daripada awal Syawal, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. وبارك siapa الذي ولد له مولود بعد دخول أول ليلة من شوال فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لأنه لم يدرك شيئا من رمضان. Nah, barang siapa orang yang lahir setelah bulan Syawal itu tidak memperdapati daripada dua ilah itu, maka dia tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak memperdapati awal Ramadan dan tidak memperdapati awal Syawal. طبعا هذه السنة فقط وليس سنة hidup. Nah, ya tentu kata beliau itu tahun ketika dia lahir, bukan ke tahun setelahnya. إذا كان كذا خلاص يعمل عيد ميلاد على ولادته أنه لا يجب عليه زكاة الفطر حتى الوفاة. Nah, kata beliau kalau hukum dari awal orang lahir di awal Syawal tadi tidak wajib zakat fitrah sama sekali, orang bakalan lahir di awal bulan Syawal sama sekali dia tidak bisa mengeluarkan zakat sama sekali. Tapi hukum bukan seperti itu kata beliau. Hukum ntar seterusnya wajib mengeluarkan zakat fitrah di awal saja. كثير من الناس عنده الأموال الكثيرة ولا يعرف أحكام زكاة المال. Banyak daripada orang-orang yang banyak memiliki harta tidak mengetahui bahwa dia wajib mengeluarkan zakat harta. ما يعرف كم النصاب كم الواجب الإخراج. Tidak mengetahui berapa nisabnya dan berapa yang wajib dikeluarkannya. فيعيش هو مرتكب الحرام ويأكل الحرام. Dan hidup dia dengan harta yang haram dan memakan harta yang haram. هذا ونطلب العفو من الأساتذة الحاضرين ما شاء الله من تمكن وغيرهم من أهل الجامعات وسامحونا إن كان هناك أي زيادة أو نقص ونسأل الله التوفيق والهداية وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semuanya kata beliau daripada para masyayikh guru-guru yang hadir dari Pemangki, dari Kadangan dan sekitarnya, dan beliau minta maaf dan ampun.